सूरतुल कौसर नमाज असर के बाद सिर्फ 21 मरतबा पढ़ लें, फिर नसीब ऐसा खुलेगा, किस्मत ऐसी खुलेगी कि आप उसी वक्त पढ़कर अब पढ़ रहे होंगे तो अल्लाह पाक के फजल व करम से आपके ऊपर मालो दौलत बरसना शुरू हो जाएगी। इतना पावरफुल वजीफ़ा, इतना ताकतवर अमल आज आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। आपने इस वजीफ़े को ज़िंदगी में एक मरतबा लाजमी कर लेना। चाहें तो आज की जुमेरात के दिन, ये जुमेरात का दिन आज आ रहा है, इसी जुमेरात के दिन नमाज असर के बाद जब नमाज पढ़ने के लिए जाएं, उसी वक्त आप उसी जगह बैठ कर भी इस वजीफ़े को पढ़ेंगे तो अपनी आंखों से देखोगे इतनी मालो दौलत आपके ऊपर बरसेगी, आपसे संभाली नहीं जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मोहतरम नाजरीन इकराम, प्यारे मोहतरम नाजरीन, आज आपको सूरतुल कौसर का बहुत ही पावरफुल, बहुत ही निहायत पावरफुल आपको अमल देने जा रहा हूँ। अगर ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, ज़िंदगी में मालो दौलत से खेलना चाहते हैं, मालो दौलत अब आपके घर ऐसे आएगी कि आपसे संभाली नहीं जाएगी। इतना पावरफुल सूरतुल कौसर का अमल बताने जा रहा हूँ, बहुत ही पावरफुल अमल। जिसने भी आज के दिन सूरतुल कौसर को पढ़ लिया, बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लिया, हो ही नहीं सकता कि उसकी कोई हाजत रह जाए, हो ही नहीं सकता कि उसकी कोई मुराद रह जाए जो पूरी ना हो सके। ये ऐसी सूरत है, ये ऐसी सूरह मुबारक है, जो भी पढ़ता है, जिसके लिए पढ़ता है, अल्लाह पाक उसको जरूर उस चीज में कामयाबी अता फरमाते हैं। आप कहते हैं वजीफे कर करके थक चुके हैं, कामयाबियां नहीं मिलती हैं। प्यारे दोस्तों, सूरतुल कौसर का ऐसा अमल है, आप सूरतुल कौसर का ये अमल कर लें, कामयाबियां आपकी कदम चूमेंगी। ना चूमें तो फिर मुझे कहना। इतना पावरफुल अमल, इतना ताकतवर अमल है, जिस किसी ने भी कर लिया फिर जिंदगी में दुआएं देंगे। आपकी ये 700 नस्लें बैठ कर खाने वाला वजीफा देने जा रहा हूँ। इतना पावरफुल अमल है सूरतुल कौसर का, जिसने भी कर लिया 700 नस्लें बैठ कर ना खाएं तो फिर मुझे कहना। इतना पावरफुल अमल, लेकिन आपने जो तरीका कार जैसे बताऊं उसी तरीके से आपने इस वजीफे को कर लेना है, जाया नहीं करना। चाहें तो जुमेरात वाले दिन, चाहें तो जुमे वाले दिन, चाहें तो हफ्ते वाले दिन, ये माह रबीउल अव्वल के किसी भी दिन आप इस वजीफे को अगर पढ़ लेते हैं, अगर पढ़ लेते हैं तो हो नहीं सकता कि आपकी कोई हाजत पूरी ना हो। अल्लाह पाक आपकी हाजतों को ऐसे पूरा फरमाएगा, मिनटों सेकंडों में आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। जितनी बड़ी से बड़ी हाजत होगी, जो सदियों से आपकी हाजत पूरी होने का नाम नहीं ले रही, आप वजीफे कर करके अक भी चुके हैं, थक भी चुके हैं, लेकिन आज का जो वजीफा है ये थकने वाला नहीं, अकने वाला नहीं। ये इतना पावरफुल अमल है, इतना ताकतवर अमल है, जब पढ़ोगे उसी वक्त दौलत आप पर आशिक हो जाएगी। ऐसी आशिक होगी कि आपके पीछे पीछे दौलत होगी। प्यारे दोस्तों, अब आप दौलत के पीछे हैं, आप चाहते हैं मालो दौलत अचानक आ जाए, अचानक मालो दौलत मिल जाए, फौरी मालो दौलत मिल जाए। आप अब मालो दौलत के पीछे हैं, लेकिन मालो दौलत आपके आगे भागती है। जब आप ये वजीफा सूरतुल कौसर का पढ़ लेंगे, अल्लाह के फजल व करम से यकीन कामिल के साथ बता रहा हूं, जब इस वजीफे को पढ़ेंगे मालो दौलत आपके पीछे भागेगी। अब आप मालो दौलत के पीछे भाग रहे हैं, इंशाअल्लाह उल करीम जरूर फायदा होगा। जरूर करना है, लाजमी करना है। अपनी जिंदगी में इस अमल को एक मरतबा करके आजमा लो। अगर फायदा ना हो तो फिर मुझे कहना। जैसे बताऊं, जिस तरीके से बताऊं, सूरतुल कौसर को पढ़ना है उसी तरीके से आपने पढ़ना है, जरूर फायदा होगा और इंशाअल्लाह जिंदगी में सुकून आ जाएगा। जिंदगी में लड़ाई झगड़ों का खात्मा हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा, यकीन से कह रहा हूँ। घर में से आपकी बेरोजगारी तो ऐसे भागेगी जब आपके ऊपर कभी आई ना हो, ऐसे आपके ऊपर अल्लाह पाक का फजल करम हो जाएगा। तो यकीन से कह रहा हूँ, कामिल यकीन रखकर जैसे बताऊं उसी तरीके से कर लेना। और आपसे गुजारिश करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। आप वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से आपको सही तरीका समझ नहीं आता है और आप सही तरीके से वजीफे को करते नहीं हो। फिर हमसे पूछते रहते हैं, भाई हमें तो फायदा नहीं हुआ, हमें तो फायदा नहीं हुआ। भाई आपसे गुजारिश यही करते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लिया करें। 5-6 मिनट 7 मिनट की वीडियो होती है, फिर भी आप स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको क्या समझ आएगा कि हमने क्या बताया। हम इतनी मेहनत करते हैं, आपको वजीफे बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही ताकतवर वजीफे बताते हैं, आप करते नहीं है। फिर हमें अफसोस होता है कि इनको जरूरत ही नहीं है जिंदगी बदलने की। प्यारे दोस्तों, अगर जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वजीफे को जैसे बता दूं आज, उसी वक्त जैसे आपके पास वीडियो पहुंचे आपने उसी वक्त इस अमल को कर लेना। फिर जिंदगी ना बदली तो फिर मुझे कहना। अल्लाह के फजल करम से आपकी जो नसीब हैं वो खुल जाएंगे। आपकी जो जिंदगी में तरह तरह की परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, कारोबार में रुकावट है, कारोबार है नहीं, बंदिश है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, कारोबार आता नहीं है। अगर आप कारोबार के लिए जाते हैं तो कारोबार मिलता नहीं है, आपकी जाती नौकरी नहीं, अगर नौकरी है तो आप उससे बेहतर नौकरी लेना चाहते हैं, अच्छी नौकरी आप हासिल करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी ये सूरतुल कौसर का बहुत मुफीद, बहुत ताकतवर, बहुत पावरफुल अमल है। जैसे करोगे वैसे आपकी हर एक हाजत पूरी हो जाएगी। सबसे पहले आप जब इस अमल को करें तो आपने अपने दिल में तसव्वुर रखना, जो आपने नियत करनी है जिस हाजत को, चाहे आपकी 70,000 भी हाजतें हों, अल्लाह पाक हर एक हाजत को पूरा फरमा देगा। अब इधर से आप वजीफा कर रहे होंगे, उधर से अल्लाह पाक आपकी परेशानी
پریشانیوں کو ختم کرتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ ادھر سے آپ وظیفہ کر رہے ہوں گے، ادھر آپ کے رزق میں بے شمار برکت ہو رہی ہوگی۔ ادھر سے آپ وظیفہ کر رہے ہوں گے، ادھر سے اللہ پاک آپ کی جو گھر میں سے بیماریاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، ان کا خاتمہ فرما دیں گے انشاءاللہ۔ صرف آپ سے گزارش یہی کروں گا، ویڈیو کو لازمی دیکھ لینا مکمل، پھر نہ کہنا کہ ہمیں کچھ کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہے۔ تو پیارے دوستوں، اب آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو عمل بتاؤں گا، کرنا لازمی ہے۔ سورۃ الکوثر کا عمل ہے، بہت پاورفل عمل ہے، جس نے بھی پڑھ لیا زندگی میں سکون ہی سکون ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں، اب آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پینسل کاپی اٹھا لیں، اس کے اوپر نوٹ فرما لیں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ بہت طاقتور عمل ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ اتنا پاورفل عمل ہے، یہ 23 لوگوں نے کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج کروڑ پتی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج مال و دولت پر بیٹھ کر راج کرتے ہیں۔ اگر یہ کوئی غریب شخص، مقروض شخص، جس کے اوپر اتنا قرضہ آ گیا کہ قرضہ اتارنے کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، صرف یہ عمل کر لیں، سارے عمل چھوڑ دیں، صرف اس ایک عمل کو کر لیں، پھر یقین مانیں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے فائدہ ہوگا۔ تو پیارے دوستوں، نوٹ فرما لیجیے آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا۔ ایک مرتبہ آپ میرے ساتھ بھی مل کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنے سے پہلے یہ اللہ پاک کا ایک نام پڑھنا ہے، یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب، صرف 7 مرتبہ۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یا لطیف صرف 7 مرتبہ پڑھنا، یا لطیف 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سورۃ الکوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ اللہ پاک کا صفاتی نام بھی ہے اور سورۃ الاخلاص میں بھی اس کا ورد ہے، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، صرف 7 مرتبہ پڑھنا۔ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں سورۃ الکوثر کو پھر 21 مرتبہ پڑھ لینا، پھر آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ سورۃ الکوثر کو پڑھ کر پھر آپ نے جو درود پاک شروع میں پڑھا ہوگا وہی درود پاک اینڈ میں پڑھ لیجئے، پھر انشاءاللہ الکریم نصیب ایسے کھلے گا، مقدر ایسے کھلیں گے، یہ وہ بھی آپ کی رکاوٹ ہوگی، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی سب رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، زندگی میں پرسکون آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے پھر گڑ گڑا کر رو کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے، اور توجہ کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو بھی کرنا ہے اور توجہ کے ساتھ دعا کرنی ہے انشاءاللہ الکریم۔ جو بھی پریشانی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ جن میری بہنوں اور مائیں اور بزرگوں کو اور بھائیوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے، لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے۔ جو پریشان ہے اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کے گھروں میں سکون عطا فرمائے، سب کو اللہ پاک حلال اور طیب رزق عطا فرمائے، بے روزگاری سے اللہ پاک محفوظ فرمائے، حلال رزق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔